ero janga wacha mother anto wagatin taban wa koy ko wo bisiwaye bor bisiwaye pi bisiwaye dor kire kira wil kire mundari ujala kire peri wacha mother ben gala ran tin to jang taban ko ko jeng ka belo ninka because wajara ra bura lo ga dai wa wachi dengala miol ner kyondi war deng juna wa koy ko almayem deng etem because wa chi gele bugul wer wa wachi la de tigi tigi wer ku ujala garama bira wa ngel lo garama bira ba pana ba tiam go bebe so rai ku wer pen e gara de yelatin taban ko ko jeng ka belo ninka so kira bisiwaye tiyeto so ya dana kana wawa je lagi di chol bisiwaye bor ngale watin wa ko ngor ba ni awi ga muke wara na wala na ba ala mero ni tije ani lo kana chol biur bira jang pir duot dora jang ajang bul 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 pir so wa ko ai mo tui ucapan kedar bisiwaye borinya to gole yen ye da yi chol jang ucapan wo kayin ke panter nai chol pir ucapan wo kayin ke parai nai chol daw ucapan wo ni realier ya lo buya lier mo yuno so awe ka mo ko umane we mo ke wo pato wa pandi romato wo reto so kani ka babela wo ko man ma bisi wae bor ben kole rabana ko be adro open wo ko abana ko be open ko ya allow ke mato I free for everyone so ye wo romato wo ko aja kita boy tumnya ko wala kere peri bisi wae peri nga gan tiok bani ani nga jak wa pier ke na wa o do wa mugro ya aja kere bisi wae kada tumnya kere peri wala kara wil